أبي عملي تنفتي سهد أي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبي عملي تنفتي سيتنا يسيحولي بتهندا سر زقبر بتي خشاز خدن كدانو بتي جديد نايفينو غيرو زخدن تغارالاي انتي مو مغلص لو وين تغارالاي انتي اقبلون تغارالاي دامو تأمر نديو تغارالاي دا مستوقو زقالس مرعا زقصرو زيغبر كوي تغارالاي زحنا قرق تاريخي زلو تغارالاي قليل كيسلك نتغارالاي انتي مو كلو اني مغلص زي بلي تغارالاي دامو امي زي وصو أي هاري من لا يوصل دخيمة زي وصل كاخيته أجرو بأشحت إيش خلنا توجه بتأمي يكبد زوجي تجادلي ما نركبنا تجادلي ما نقول صوت تاريخنا يتجادلي نما الكفسدرون كفاميلون كحدارون كنبرتون كبابتون كبكل نجارو أتراح جبوز الجدل ولا حد زي بلو بيجي كاميرية إتران كان كونن زي دلي تجادلي مو ما نقول صوت تجادلي أنا رأبيني عقمي قول صوت تجادلي عقمي اللي تجادلي قول صوت هذن عليه يحصرني قلات يحنقنق اسمعني تكذا إذا حلفوا نمسواتي كم مرعز وقصر تكذا لا يكوي ليرنا تسباون بالك قليل كي مسلك اخلك عبد عليه سلام تحتاتلتي سول ميديا جزالكم وسلامكم يبزح خليك اسكنتس ايرتراونت فورمنت اينرس عندابلكو نلومي ازي اقداس وانا وزعبا خمون اقداس حبريتا ኤርትራውነት بسرح ኤርትራውነት بتكبر كلاتك ኤርትራዊ عقم زلك مالتي ኣብ تويتر كتصحف تخيل كمون ايميل كسدد تخيل بزقاطامي حدراكم ولا بتግርኛ ይኹን ዝከኣለኩም ክትገብሩ በዝጋጣሚ ጻውዒትና ነቀርብ እቲ ሓበሬታ ኩሉ ኤርትራው ክገብሮ ዘለዎ በዓል እዚኣቶም شريقة بلع من سنتر تيد كروس تراخيبهم بزعبا إيرترا ديكون خزاربو بزعبا توكاشمم حساب تقارو يوكاشمم حجقا بعلقنا بارتي غن بعال بلتقنا بارتي اللي يخمم كيد كان بأمريكا ني إيرتراويان شم متصلام مدوان كمي جيركا نتي زخيد دولو دبلوماسي مس كلن علامات إيرترا تقبل ليلا وطياتو لزلا تا جالبانا إيطوبيا تحللو زلا اوان ساعاتن بعال زيوم شريقه بلع زخونه خمزاناي غودنا تليفون اندحر داتي خالهم نديوم نبوم كشطو اندحر زبدو سبات ايكونن ريهم يوم اب اسرائيل كساب مقتتال تحنغيركم دو بفحفحخ اتيهم تጫፋጫፉ كمون اب لعل نصحان ايرتراويان ام مقتال توافيرهم نصنحو اب جرمن غبر شبرا اب كندا اب شويدن اب استفاله بوتاتات عدي انجليز فيديوታት አሉ በዓል ሓኽሉ ደሞ ብዛዕባ አድግን ሓሞድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስለዚ ነዚ ሴኔተር ናይ አሜሪካ ብዝተኻለና መጠን ካብ ጉይ ሙዓል ክሳድ መሓስ ኩስቶ ጠኒሳ ኩስቶ ሓሪሳ ኩስቶ ተኣሲሩ ኩስቶ ተፈትሑ ኢልና ክንዛረብ ካብ ሙዓል ክተት ኩላትካ ኤርትራዊ ናይዚ ትዊተር ክሰደርኩ ብኽእል ናይዚ ሴኔተር ከምኡውን ኢሜይል አድረስ ስለዘለና ብዝተኻለኩም بتግርኛ ይኹን በእንግሊዝ ይኹን በዓረብ ይኹን ኢሜይል ክትገብሩሉ እዞም ሰባዚያቶም ገብረ ሽበራዮም ቪዲዮታት ኣለኩም ኣብ ፌስቡክ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ትዊተር ክትረኽቦ ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምዚኦም ኢኻ ትራኸብ ዘለኻ ኤርትራውያን እውን ኣይኮኑን እዚኣቶም ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድና ቲዲኤፍ ኢና ንሕና ተጋሩና ዝብሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ብዝተኻለካ መጠን ምስ ኤርትራውያን ኮፊልካ ክትላዘብ شجر عند حدا هادي خوينو شجرنا نفتح زي مردد عند حدا هادي خوينون ترادادا نخرينا ازياتهم جن إيرترا زو كل يكونن بمبال كلاتكا إيرتراوي الججخا سبسيبكا نابزي خطوقامت بزقاتامي تصاوعدنا نقرب انبر اتاد جمروا جالبا تحيلاتهم يا رايوا هلو دك إيرتراواتي كما يتوى عليه قال لهم كما يكنيهم anyway ملعك زدرافاي ايت اسرن دك إيرترا حواتي ايت اسرن اتليس بزلنا حبريتا نعي ملعكه ايت اسرن سلامتاي تد نعنا هو بالكاي تنقرنا خير كانت تعبد كلب اخلاقات كان عاتهم كون بولو ኤርትራውኩም ይበዳል እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ተኣሲሩ ገለገለ ይበዳል እቶም ዝበሉ ክልተ ዕቡዳት ኣኽላባት የሚለውኩም
እንታይ ሜዳ ወፂኻ ደዛርባ ኣለካ ደዊልካ ስለምንታይ ደይ ተኣስረ ከሎ ትሕስዋ ኣለካ ኢልካ ነቲ ዕቡዳት ኣኽላባትካ ነቶም ክልተ ንዕኦም ንገሮም እዚኣቶም እዮም ከምኡ ኢሎም እምበር ኤርትራዊ ርግፅ እዩ እዚ መልአከ ዝበሃል ስነ ጥበባዊ እዚ ማዕልያ ደይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክጠፉ መንደላይ እንዳበለ ዝደርፍ ዝነበረ ምስ ማዕበል እውን መሳርሕቲ እዮም ነይሮም ማዕበል እውን ንስኡ ሰቂልሉ እቲ ደርፍታቱ በዓልቲ መንደላይ ገለመለ ዝብል ብዙሕ ደርፍታት ሰቂልሉ እዩ መልአከ ፈጦኹም መልአከ እዚ ሰብ እዚ መንደላይ እንዳበለ ዝደርፍ ነበረ ንመንእሰይ ማለት እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ከዓ መንደላይ እንዳበለ ኣብ ኤርትራ ዘበለ ሻዕብያ ኣሲራቱ አይ ቲንክ ሕሳብ ወዲኡ መስለኒ ነዚ ተራጋሒ ሸው ብዝተኻለኩም መጠን ቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እውን ስራሕኹም ክሰርሑ ክትክእሉ ኣለኩም ካብ ጉይ ሙዓል ክሳድ መሓዝ እዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ኣሰጋገር ከም ዝነበረ በዓሎም ተጋሩ ወፂኦም ተዛሪቦም እዮም እዚ ከዓ ገበን እዩ ገበን ክሳብ ዝኾነ ንበዓል እዚኣቶም ሸረፎም ክሳብ ዝሕዙ ክንገብሮም ክንገብር ክንክእል ኣለና በዓሎም ሪኢኹሞም ኢኹም ሕጂ እንታይ መፅኡ ክምዕድ መፅኡ ኢንጂነር ማለት እዩ ኣይተኣስረን ስለምንታይኹም ከም ትብሉ ዘለኹም ከይድካ ነቶም ኣኽላባትካ ክልቲኦም በሎም ኤርትራዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጨምለቕለቕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ተግባራት የለን መንእሰይ ኩሉ ኣብኡ ቀዚፍዎ ማለት እሲ ንባዕሉ እኳ ተመርዒው ደርዒው ማዕበል መሳርሕቲ ስለ ዝነበረ ምናልባት ምትንኻፋት ምስ ማዕበል ወኪል ቆንስላ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ ሂወት ንሱ እውን ዓዲ ኣትዩ ተሰዊሩ ወይ ድሃ ኣጥፊኡ ከም ዘሎ ካብዞም حوات نيرم حجي قلنا كام خير بقى أبزيا جينا نقول نيرنا عندنا تقولوا نيركم جدًا ستكونوا أتيوان سمي غادو أيت إنجينر حجي سفسف ندابل كاوتيها كله تي نجارات أبقى مسوته مسك على عنايو حاسوت مخانو مستفلته شبد بد እንዳበል ካመጽኻ ማለት ናለካ ኣኽሊሉ ሳለ ሓውና ደዊሉ ቅድሚ 12 ሰዓት ንሕና እውን ኣብ ሶል ሚድያ ሎማዓንቲ ተዛሪብና አለና ከምዘይ ተኣስረ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንነፍሶም ይግበረሎም ኢና ክንብል እምበር መንእሰይ ኮይንካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ተግባራት ክትዋፈር ናይ ሕፍረት እሞ ኢንጂነር ብስተኻለካ መጠን ነቶም ኣኽላባትካ ደዊልካ ኣብ ማስ ሚድያ ዘይኮነስ ዝኾነ ኤርትራዊ ይኮነም ተዛሪቦሞ እዞም ክልተ ሰባት እዮም ተዛሪቦሞ ነቶም ኣኽላባትካ ደዊልካ ከምዚ ዓይነት ኣይግበርን ኢልካ ብስ በሎም ሃሎ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ከመይ ተባዕለ ገሊኹም ከዓ ከመይ ቀኒኹም ኤኒዌይ መልአከ ዝደራፋይ ኣይተኣስረን ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ኣይተኣስረን ኣትሊስት ብዘለና ሓበሬታ ንዓይ መልአከ ኣይተኣስረን ስለምንታይ ተደልዩ ዝደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ስለምንታይ ከም ዝፅወታ ትፃወትሉ እዚኣ በዓልኻ መልሳ ደዊልካ ንዕሕተቶ ጉሓፍ ኣይትድፈኣልና ቴንኪዩ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ገደብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኤርትራዊ ይምልሰልካኒ እቶም ጨሪቀ በላዕቶም ክልተ ጉሓፋት ከይድካ ንዓቶም ሕተቶ ኣይበሃል ነውሪ ኣብ ማስ ሚድያ ወፂኻ እሱ ተግባራቶም እሱ ይስርሖም ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ኮለል ተብሎ ነቲ ህዝቢ ፈሊጦሞ ስለ ዘለዉ ኣኽንዲ ካብ ጉይ ሙዓል ክሳድ መሓስ ሕጂ እውን እነግረኩም ኣለኹ ሕጂ እውን እታ ጉዳይ እቲኣ ናብ ነፍሶም ትጥምጠሞም ስለ ዘላ እዛ ገይሮማ ዘለዉ ማዕረ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ከምኡውን ኣብ ሃደውሎ መታ ንክፀምድዎ ናብዚ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ምዃኖም ናይ ኣውቶቡስ ትኬት የድልየኩም ናይ ኣየር ትኬት የድልየኩም ከይድኩም ኣብቲ ቦታ ምርካብ ይድልየኩም ብዝኾነ ነገር በቲ ኣክሰስ ትዊተር ኣለዎ እዚ ሴኔተር ቴሌፎን እውን ኣለኩም ኣብቲ ትዊተር ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኢሜይል እውን ኣለኩም ኣብቲ ትዊተር ብዝተኻለኩም ቋንቋ ዋላ ብትግርኛ ሎሚ ብትግርኛ እንድሕር ፅሒፍካ ብእንግሊሽ እውን ክትርጎም ይኽእል እዩ ቪድዮታት ኣለኩም ናይ በዓል ሓኽሉ ድሙ ናይ በዓል ሰልጠነ ቪድዮታት ኣለኩም እምን እንዳተዳራበዩ ኣብ በዓል እስራኤል ኣብ በዓል ኔዘርላንድ ንፖሊስ እንዳሃረሙ ንፖሊስ እንዳጨፍጨፉ ከለው እሱ ስደድሎም ምዚኣቶም ኢኻ ትላዘብ ዘለኻ ምስ ገብረ ሽበራ ምዚኣቶም ኢኻ ስለምንታይ ንሕና ንዕወተሉ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማሲ እቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ እዋን ክተልዕሎ እያ ሕጂ
سرعات بشاشة قربتي طريقة بلع شرفات يوم بشرفات يوم زلا أخو نيرم بحاتينا مسين حجيجن قال قربتي تقولوا وتفا بيلو لهم سلازلو كيدو تمجدخا بمن يمرخيبهم من دحرنا بت ناتهم مسالل مالتي بتنا إثيوبيا مسالل كرخبهم كيلو مالتي حجي يلا فرصة دكيري أب ناي لايف ساعات شدشة كلها كإرتراون أب سول ميديا لايف كنأتوينا بزعباز زملكتون حدا دبلوماساوي سرح متيم زغونا نجارات ناي حدا فرق ساعات كحبرونا حجيجن إيميلين تويترن كصدركمي بستخالكم متن ناكم زعينة نوفر يخبلكم دلي تزاريب كان تيمتي خانزب النجار جن بريهم يوم وانا خلبن وان كلبن متيم ملاكة خمسة بلا مالتي thank you اوكي قبرات تخاتات السوشيال ميديا ازي اب قطر ككاد زقني بزح زرباتات بزح نجارات مالتي هاجرات عرب تاكيبن فنينا نو كابتن زخنا نو حنت خا السودان بتري نتي اب قطر تخايد دبداب فنيناتو حقنا عالم زتحسيو بدحر حجون اب زخنا هاجر كيدقم بمبال البرهان او تساتف نيرو خنينو دحيرون مسناي سعود عرب كينج مالتي تراخيبو نيرو بزعبو قال زبولو نقرات هالومو بتعامل ازي اقداسين عنا خم إيرتراويانو سلازا قدسنا بزعباك اي بحاري العلوم ننويح نحاده 45 دقيق زخون بزعباك اي بحاري زيتيم بزعبا السودان بزعباك قرن افريقيا زخي زلهم عبالتات سعود عرب انتاك تقبر كم زلوا اب نايك اي بحاري كمون اب بوداي السودان تحدثو مالتي اب السودان اقاطي مزلو متتتاو ناي بعد امارات كمون ناي بعد اثيوبيا قال زبل نغرات كله يمو اسكا نابتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينعقد اجتماعنا اليوم بعد الاعتداء الإسرائيلي العلني والصريح الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة في انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية وإسلامية شقيقة وللقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة. إن هذا الاعتداء لا يمس قطر وحدها وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم، إضافة إلى أنه يقوض الجهود المخلصة الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي المأساة الإنسانية في غزة ويضعف فرص نجاح أي مساعي للتهدئة. Diplomatic meeting, Sudan's army chief, General Abdel Fattah al-Burhan, met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Mecca to discuss regional security and bilateral relations. As Sudan continues to grapple with ongoing conflict. كمتي أما جمرتا خصمعوت أنعهم مالتي بعربي بحجر زبالة متتتاو كمون نتي بإسرائيل أب قطر استقبره السودان كم تخنونه بدأ حجون كيدقم حقنا عالمون يتحاسكم زلوي البرهان أبتي أخيباناي هجرات عرب قليتو كتيرم نربعن حموشن دقيق أب قداي كأي بحري كمون أب قداي السودان كأرن أفريقيا ناتوكيرم نويح زخنا نربعن حموشن دقيق مس نوغوس ناي سعود عرب تزاراريبهم أب كأي بحري زتوكره بحلف زي إثيوبيا تجورو زلا متتتاو أب السودان يكون أب كأي بحري سعود عرب بتري كم تخننا كمون نتزكاة دلون بدقيقة تكاتاتو خمزلا نتي بإمارات زكاة دلو قبل علي دبداب نصحان زيغاتا السوداناويان كمون اب استفر علي أقاتاميتات إثيوبيا اب قداي السودان تالقا أتاونت تقبرو زلا بمريت يكون كمون بسمايات درونات تبقيسكا زقبر دلو ازي سعود عرب ابزي ترى ختصاوت كمون بحلفي اب قهي بحري كم تمرقص ناي سعود عرب حدن دقير نديلوتني سوخا ጉዳይ ቀይ ባህሪ በቀይ ባህሪ ዘሎ ሃገራት ዘይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ባህሪ ዘይብላ ክንሳ ኣብ ጉዳይ ባህሪ ይግባአኒ ምልከተን ዝብሃል ኣፍ ደገ
سعود عرب بتري كم تخننو نز نجارات زخاء أب نا إثيوبيا أب زحلفة كم زرعهما مالتيو نأخا سديدا نا أبي أحمد كم زت أم قطو زقلس كوينو حجي سعود عرب نتي أب مونغو إيرتران سعود عرب زلو زمدنا بتعمي أزيو ترير زمدنا يزلو نتي بنا إمارات زقبر دولو أب مونغو سعود عرب إماراتن أب أي بحر يكون كمون أبتي ناي معبالة كمون أب بوليتيكا كمون أبتي ناي توادار النت سعود عرب كل جزء أب ون إيرترا دوم سولتيا إماراتون كم دستري وادر لهم مس إثيوبيا كله عندنا زجبر أب إثيوبيا أب زي كوريدير لما عدو جنزب دو جلنا تبع زجبر دولو زيركا نامنتاين ممتايو ني إيرترا خمي جيركا أدخين كان إيرترا خمزي بسودان جيركا تفتينو خو ناي تقالن جينا حيلتات مكلخال إيرترا منسي إيرترا زوصلو تبع سقمتي تي RSF زبهال عصبنا إثيوبيا عصبنا إمارات عرب تتقراريبو أب دق ليبيا خمون أب دق تشاديو زركب زلو مالتي إذا خينا خبك حجي إثيوبيا تجبرو زلا سعود عرب بدقيقو تكاتاتلو خمزلا إذا قداي زخاء أب نايك أي بحر قداي مسيخا أب وني إيرترا دو كم تبلي زريكا زيركا تي مرقت ناي سعود عربون زخانة أبتي نايك أي بحري أوالات زيكونا أموخ اللاند لوك زخانة خم بعد إثيوبيا أب قداي نايك أي بحري خمزي ملكتن أقدماون بستفال علي مقدتات قليس آتوني رأي أبتي نايك أي بحري زلو هاجرات سامي تابع حدا قطامي أب سعود عرب تخايدو نيرو أو تمقلت ناي سعود عرب خمز سمعنايو سعود عرب كاندي كابتن نقاي بحري بتري كم بعد إثيوبيا هلاونتن غيهلو تبل يا مالتي كم ونتي أب جيبوتي نربع عمت تي إثيوبيا كتقاملو تحسب زنبرت السوق أنتايو تي ناي ودك إمارات نعو بجنزب بعبلالنت سعود عرب 4 عمت كم استخاريتون زفلتي سلازي بتعامل صبو ركبي نيرو أمانغو البرهانن ناي سعود عرب نقص كم ستريك ودلهم يا نابتي زغتل ناخذ لكم ጅቡቲ ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ስደተኞችም እያባረረች ነው። የባህር በር አጀንዳ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ። ጅቡቲ ኢትዮጵያን ቀርታለች። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለ። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ልክ ከርስ ውስጥ እንደተሰነቀረ ስጋ ናት። ወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል። ኢትዮጵያ ጅቡቲን እንደምን አጣች? ጅቡቲ የጥርስ ውስጥ ስጋ። ሶስት ወደብ ያላት ጅቡቲ አንዱን ታጁራን ለኢትዮጵያ ለመስጠት በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ መፍቀዷ ይታወሳል። በሶማሌላንድ ወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ከምትጋጭ ታጁራን ሰጥታ ማስታረቅ የደግነት ሚና ይዛ ነው ብቅ ያለችው። በዚህም ዓለም አቀፍ ትኩረት ሳበች። ይሁንና የጅቡቲ ስጦታ የማስመሰል እንጂ ከልብ አለመሆኑ ይታወቃል። እነሆ ታጁራን ከሰሞኑ ሳዑዲ አረቢያ ለ30 ዓመታት እንድትጠቀምበት ሰጥታታለች። ባህር በር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ ሕጋዊ መብቷ ነው። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለባት የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ወደብ እንዲሰጣትና አንገት ማስገቢያ የባህር በር ለመጋራት ጥያቄ ማቅረቧ አይዘነጋም። ይህን ተከትሎ በዙሪያው ያሉ ጎረቤት ሀገራት ከባድ የፖለቲካ ሴራና አሻጥር ነው የፈጸሙት። ባልበላውም ጭሬ ልበትነው እንዳለችው ምቀኛ ዶሮ ሁሉም ኢትዮጵያ ወደቦቻቸውን ከምትጠቀም በሌሎች ሀገራት አሳልፈው መስጠቱን መርጠዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ የጻፉት ወደቦቻችንን ኑና ተጠቀሙባቸው የሚለው ደብዳቤ የሀገሪቱ ፖለቲከኞች ለኢትዮጵያ ያላቸውን የጥላቻ ደረጃ ያሳያል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ወደ ሳዑዲ ልዑክ ሰደው የአሰብን ወደብ ተጠቀሚበት በማለት ማስለመናቸው ያስተዛዝባል። የኢሱ ወዳፎምም ሆነ የሐሰን ድርጊት በጅቡቲም ሲደገም ነው የታየው። ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ
እንቁለልች ስትል ከርማ በስተመጨረሻ ሳዑዲን ጋበዘችበት። Yusuf said his country will offer 100% stake at the port to neighboring Ethiopia. ጅቡቲ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። ለ39 ዓመታትም ለፈረንሳይ በኪራይ ተሰጥታን የቆየችው። ነገር ግን በዛው ነፃነቷን አወጀች። ከኢትዮጵያ ጅቡቲን የነጠቀው ማን ነው የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር መሰረታዊ ነው። ከዚሁ ጎን ለጎንም ጅቡቲ ለምን ኢትዮጵያን ማስጠቃት እንደመረጠች በቅጡ ሊጤን ይገባዋል። My country is determined to continue its effort towards this economic. ጸሐፊው አብይ ሰይድ እንደሚጠቅሰው በጅቡቲ በኩል ኢትዮጵያ የሚገጥማት ፈተና እንደቀጠለ ነው። ጅቡቲ ከግብጽ ጋር ከሰሞኑ የደረሰችው ስምምነት ለኢትዮጵያ ግልጽ መልእክት አለው። ጅቡቲ ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ስደተኞችም እያባረረች ነው። የወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል። የታጆራን ወደብ ለኢትዮጵያ ልስጥ በማለት ስታስጎመጅ ከርማ ለሳዑዲ ያሻገረችበት ሁኔታ በቅጡ ሊመረመር ይገባዋል። ጅቡቲ የኢትዮጵያ ወሳኝ እዚ ክሰምዕዎ ፀናዕኹም ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተዘርግሐ ዜና ኮይኑ ማለት እዩ። ተሓቂ ግን እኩብ ድምር እቲ ታጁራ ዝበሃል 40 ኪሎ ሜትር ዶ 50 ኪሎ ሜትር ንኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝተሓስበ ብመልክዕ ክራይ ንስዑድ ዓረብ ከም ዝተዋህበ ማለት እዩ። ብመልክዕ ክራይ ንስዑድ ዓረብ ከም ዝተዋህበ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ። ላይክ ኣይተውሕዱ። In a high-level diplomatic meeting, Sudan's army chief, General Abdel Fattah al-Burhan, met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Mecca to discuss regional security and bilateral relations. As Sudan continues to grapple with ongoing conflict and political instability, Saudi Arabia has positioned itself as a key player in mediation efforts. The discussions are expected to focus on strengthening diplomatic ties, humanitarian aid, and potential pathways to resolving Sudan's crisis. Saudi officials, alongside their Sudanese counterparts, were present at the meeting, emphasizing the importance of collaboration between the two nations. With Sudan's political landscape facing uncertainty and Saudi Arabia's growing influence in regional affairs, this meeting could signal a crucial step toward diplomatic engagement and stability. اوكي كبرات تخاطبت سول ميديا بتعم دس دبلين 45 دقيقة زتخايد زت اب ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ከዓ اب ጉዳይ ኤርትራ ከምኡውን እዚ ናይ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ትምትእትታው ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢማራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ምይጥ ኣካይዶም እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ሓስብ ዘላ ወይ ከዓ ተሓልሞ ዘላ ስዑድ ዓረብ ከም ዘይትድግፎ ይትእኩብ ድምር ሞ ብጣዕሚ ደስ ደብል የቀኒልና ሱዳናውያን እዚ ከዓ ትሪእዎ ዘለኹም ሃብሮም ዝኾነ ሓውና መፂሎ ኣጁኻ ብጣዕሚ በኣኻ ሕቡናት ኢና ሕጉሳት ኢና ካብቶም ቶፕ 10 ኣብ ጃፓን ዝካየድ ዘሎ ውድድር እስከ ዕምባባ ሃቡለይ ራይምባር ሚኪ የቀኒለይ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ክዛረም ተኸይንካ መጀመርያ ፈጣሪ ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈፅመና ማለት እዩ እቲ ናብቲ ውድድር ምልስ ኢለ ክዛረብ ተኸይንካ ከምቲ ዝረኽምቲ ውድድር ብጣዕሚ ከቢድ ውድድር ነይሩ ክብሪ ምስቲ ናይ ሚሊት ክብር ዝበለይ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኽሞ ግን ኣብ እቲ ዝነበረ ተፃወትካ ከምዚ ፋስቲ በቃ እቲ ውድድር ተካይዳ ፅቡቅ ናይ ምትሕግጋዝ ወፅኦም ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ፅቡቅ ውድድር ይኸዓ ነይሩ ማለት እዩ ከም ሳምሶን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብውልቀይ ማለት እዩ ደሓን ኣብ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ኣቃውማይ ፅቡቅ ስማዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ስጋብ ከባቢ 4 ሜትር ዝኾን ምስ ቀዳሚት ግሩፕ እያ ነይረ ማለት እዩ ዋላ ኣነ ንባዕለይ ከምዚ ገለ ነገር ክገብር እየ ጥራይ ዝብል ነይረ እቲ ርእሰይ ዝረኣየኒ ዝነበርስ በቃ ንቀዳማይ እምበር ካልእ ኣይኮነን ግን ናይ ማራቶን ነገር ከምኡ እዩ እንሻላ ከምዚ ዘመክሕ ነገራት ኣይኮነን ኣብቲ ቃውማኻ ዋላ ፅቡቅ ሃሊኻ ሃንደበት ኢኻ ክሳይ ትኸውን ስጋብታ ላስት ተኣትዋዊን ኣይተኣምነካን ስለዚ ከምታ ዝረኽማ ፅቡቅ ዳሓን ነይረ ስጋብ ኣርባዕታት ማለት እዩ ካብኡ ናይ ምድንዛዝ ሃንደበት 2 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ኣጋጢመኒ በቲ ዝኸድክዎ ደረጃ እውን
عقول ማለት ናይ ዓለም ቶፕቴን ካቱም በሻምናይ ደረጃ ሒዘ አዲ ስምቦል ይዛል አንበሳ ሳም ነፍሲ አንበሳ ንፎዕ ዕድመን ጥዕናን ይሃበካ ጎበዝ ኩላትኩም እስከ ዕምባባ ሃቡ ላይ ትሪኡ ኣለኹም ንመጀመርታ ግዜ ተሳቲፉ ካብ ቶፕ 10 ናይ ዓለም ማለት አጋጣሚ 2 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ናይ ምድንዛዝ አጋጢምኒ ግን ቀዳማይ ክወፅእ እቲ ናተይ ድሪም ወይ ከዓ ትሕልሚ ነይሩ ከምኡን ክወፅእ ይኽእል ነይረ ግን تزقاتمن سيتويشن مدنزاز مالت اخول يو لعل اخول اجو خبرته واني الشيخه كو بعلمون ني الشيخه تركب ليها تسراسرنا يغا ስለዚህ ሳምሐውና ብቀጻልህ ንከታተለካይና ክንድውለልካይና ብዙሓት ኤርትራውያን ውን ኣብ ጎንኻ ከም ዘለዎ በዚ ጋጣሚ ክንሕብረካ ንፈቱ እስከ ነዚ ሃብሮም ሓውና ዕምባባ ሃቡለይ سمعكم لهم باقا تي إرتراوني حتى حبوا ريهم لهم دو باقا عصرين توب 10 مالتيو عصرين كابتوم ناي عالم بلوصات صبوده حنيره سغا بربعات مالتي كاو ناي مدنزاز عند بت 2 كيلومتر مالتي አጋጥመን በተዘኸርኩ ደረጃውን عقول ማለት ናይ ዓለም ቶፕቴን ካቱም በሻምናይ ደረጃ ሒዘ አዲ ስምቦል ይዛል ሓጎስ ኩልና ሓጎስ ይሃብካ ሳምሓወይ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ኣጁኻ በርትዕ ብጣዕሚ ኢና ነኽብረካ ኣብ መጨረሻ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ቢቢሲ ዝተዘርግሐ ነይሩ እዚ ብዓንድ ርእሱ ነቶም ተጋሩ ከዓ ንዓና ከም ኤርትራውያን እውን እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ኣቐዲምኩም ካብዚ ጉዳይ እዚ ክትእለዩ ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለ ዝኾንኩም ፀላእቲ ቀንዲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾንኩም መሳርሒ ናይ ብልፅግና ኮይንኩም ብወገን ዓሰቢ ብወገን ትግራይ ተኻሊልኩም ናብ ኤርትራ ምምፃእ እቲ ናትኩም ኣጀንዳ ስለዚ እቶም መንእሰያት ብዝተኻለኩም መጠን ኣብ ትግራይ ኣብታ ትግራይ ኮፍ ኢልኩም كما يجركم نتاخللكم كتكالاخلو دا فتون دا امبر اب كلل عفار كيدوم انتا يغاطمو مالو شويت بيزو تفضو يقوم خابتوم اب كلل عفار تغادلي زخده ب اوراجا غليم تبايسوم تي مبزحتهم توم دق رايا نتوم دق عدوا ياسروم يبلوم ينكلابتوم زيناتهم اندحر دا خوينكا مالتي حجي ود بيتو كا كاباتهم سلازي كونا اسيروم مهلاو حفتو تحبرالا ስለዚህ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ትረት እዩ ንዓና ከም ሓደ ናይ ፅልኢ ወይ ከዓ ከም ሓደ እዚ ኢና ንሪኦ ከም ናይ ሓደጋ ቦታ ኢና ንሪኦ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ዲ ሰዓት ድዩ ኣቐዲምኩም ካብዚ ጉዳይ እዚ ግልል ክትብሉ እዚ መምሃሪ ኮነኩም ክብል እዩ ናብቲ قبلكم شمعي راهي بيتو يبهال ناي شويت نيشتي حفتو ناي شويت بيتو نيشتي حفتو شويت بيتو اب عفارن كالوت كبابتات تግራይን اب زكايد ناي حرا مريت منقساس اباليو ابال خوينو يقالس كم زنبرون بوقع بتدغاغام كገልጽ ጸኒሕ ኢሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ዝተኣሰረ ዝገልጹሉ ድሃዩ ከም ዘይፍለጡን ዝገልጸለው እሞ ከም ቤተሰብ ትፈልጡ ዶ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ሸዊት وخم زبالكيو ده هاير خمنا نيرنا حنسا تقتيلو يبلونا حنسا تأسيرو حنسا ندي سابا قيدو يبهال نيرو نتوم ريسبونسبل إلنا زي حسبنا يوم سوات كن حتم تلنا كلهم أنا يفلتن موبايل جميرو كأم مجرشاقن بحد حد سوات ندا تحاوش وممكن تزاربو بزي يزولو ندابلو من قار مسجمرو أنا نيتو بحبش عمت معالتي عفار كيدمو دوبتي قيدة رقيبايو ده هايو شعي رقيبة دارقات حر حدا ورح مالج دوبتي واكاب سمر I think 7 كيلومتر قلايا اب خمي عينت كنتات رخيبكيو قالت ابو ساويلي نيرو حامي غوي نيرو استنادد تصفا زغوره زي يمثل نيرو اوف كورس انا خدت له 7 معلت غيرهم نيرو مكو خيبلعو ايم بلعنينا أثارينا ينفلتن نمنتاي كم استأثرنا ينفلتن سلازي زاربنا سب كساب زي هالو مقبونا يندلنينا من نقرا يندلني لهم يمنيرو سابون ريوه ما يفلتن أنا ناي مجمري أخيدا نعيون بسب نفلتهم يمأتيهم من برا يفكاد النيرو أب دوبتي تزلو بيت مؤثر تديو ناي عصو غزا ديو نسمعت نتصر قبل لي غزا يكونن له مكلاكيا كامبيو فوتو سجلكي
I think قدم حجي تندهو زبهال ناي سكوار فابريكا ينيرو جم مكلاكي أموزلو ከምዚ ናይ ወታደራዊ ማዕስከር ዓይነት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ክንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ድዩ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ክንቀሳቀስ ዝፍቀደሉ ሸዊት ኣብ ክልተ ክፍሊ እዮም ዘለዉ 6 እንዲሞ ዘለዉ 3 ኮይኖም ክልተ ክፍሊ ይቦም ኣለዉ ማንም ሰብ ይኣቱን ይሪኦን ይወጹን እዮም ኣብቲ ግቢ ውሽጢ እዩ ሊሚትድ ዝኾነ እንቅስቃሴ ዘለዎም ግን ምስትሪት ኣይተገበሩን ምስ ረኸብክዮ እንታይ ልኪ ምንም ንስኸ ነገር ንይሉን ንሱ ምንም ዓይነት መረዳእታ ስለዘይብሎም ንምንታይ ናኣቲና እንታይ እዩ ጥፋትና ዝበሃል ዘሎ ሰፍልጡና ንቢተው ኣቦና ማለት እዩ ንመሓዙቱ ደው ኢሉ ክሓትት ግበሪ ማለት መን እዩ ተሓታትነት ንዓና ዝግበረና ዘሎ ነገርስ መን እዩ ተሓታቲ እታትለይ ጥፋቱ ነጥፊና ትኮይና በቲ ሕጊ መሰረት ተኸሲስና ንሕና እውን ጠበቃ ሃይር ጌርና በቲ ትክክለኛ መሰረት ክንከዱ እንድሕር ዘይኮይኑ ከዓ ንምንታይና ዘይንፍታሕ ብዙሕቶ ሕተትለይ ፍልጥን ኢሉኒ እዞም ዝቐርቡ ክስታት ኣልዒል ክሉ ዶ ነርኪ ብፍላይ ካብቲ ናይ ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ናይ ትግራይ ማለት እዩ ካብቲ ኣመራርሓ ከምኡ እውን በቲ ሓደ ክንፊ ህወሓት ዘሎ ሰብሃፍቲ ዝርከብዎ ገንዘብ ተቐቢሉ እቲ ናይ ቃልሲ ምንቅስቃስ ናይ ሓራ መሬት ከፍርስ ደልዩ ኢሎም እዮም ዝኸስዎ ነይሮም እሞ እዞም ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርቡ ክስታት ኣልዒል ክሉ ዶ ነርኪ ንሸዊት ሸዊት ናይ ሸዊት ስራሕ ኣብቲ ፖለቲካ ገለመለ ኣነ ምትሕዋስ ኣይፈቱን እንዴ ካብ ቢተው ካብ ፖለቲካ ካብ ዝወፀት ሒዙ ገዛና ስለዝተሓመሰት ፖለቲካ ብዙሕ ደስ ኣይብለንን ኣይቀርብኒ ግን ሸዊት መማኽርቱ እየ መብዛሕትኡ ዝዘራረቦ ነገር ምስ ንጻድቃን ይኹን ምስቶም ካልኦት ኣፍልጦ ኣለኒ ይፈልጥ እየ ሸዊት ካብ ካልእ ሰብ ገንዘብ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን እንደውም ናይ በጀት ጉድለት ስለዝነበረ ካብ ጅቡ እንዳውፅኡ ዝሕግዝን ዝሰርሕ ነይሩ እዚ እውን ኣነ ይቅበሎ ነይረ ብዙሕ ግዜ ግደፍ ይብሎ ነይረ ግን ንዓይሎም ዝወፁ ብፆት እዮም እዚኦም ከተሓጋገዝ ስለዘለኒ ክገብር እንዳበለ እዩ ዝገብር ነይሩ ካብ ሰብ ዝወሰዱ ነገር የለን እዚ ከዓ መረዳእታ ተሃልዩኩም ክሰሱ ኢልናዮም ኢና ዝኸሰሰ ሰብ የለን ናቱ ርእቶ እንታይ ነይሩ ምንም ምክንያት ስለዝደለዩ እዮም ተሃልዩዎም ዘይሓቱኒ ምንም ዝገበርክዎ ነገር የለን ስልክኻ ተኸፊቱ ተዝፍተሽ ፍቃደኛ ዲኻ ኢለዮ ፓስወርድ ክህበኩም ይኽእል ኢሉኒ ስልክ ምስኦም እንዲ ዘሎ ምንም ዝሓባእኽዎ ነገር የለን ዘሎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ምስ እቶም ላዕሎት ዘለዎ መራርሓ ተመኻኺረ እየ ዝገብር እምበር በይነይ ዝወሰንኮ ዝገበርክዎ ነገር የለን ስልኩ ምስ መን ኣሎ ሕዚ ናይ ሸዊት ምስቶም መከላከያ እዩ ዘሎ መን ምስ መን ከም ዝገበሮ እንድዕ ግን ምስኦም እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደ ወርሒ ገይሩ ኣሎ እወ ኦገስት 16 እቶም ናይ ፃዓዱ ናብ ካብ ቀዳም ናብ ሰንብት ዝፀውግሕ ስለዚ ኦገስት 17 ይኸውን ኣሎ ድሕር ሚድናይት ስለ ዝኾነ ንስኺ ከም ሓፍቲ ብቐረባ ትዘራረቡ ከም ዝነበርኩም ዘሎ ነገራት እውን ከም ትፈልጢ ክገሊፅ ክለይ ሞ ኣብቲ ዝተሓዘሉ ቅነ ወይ ድማ ኣብ ድርኡ ተፈለየ ነገር ዝነገረክ ነገር ነይሩ ዶ ስጋኣት ክኾኖ ዝኽእል ወይ ምስ ተፈለየ ምንቅስቃስ የለን ክንማየጢና ነይሩ ኩሉ ግዜ ይማኽረና እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ገለለኒ ክንማየጢና ኣኼባ ኣለና ገሌሉ ብሰላም ኣዛሪቡኒ ዝተኣሰረላ ምሸቱን ስልከ ውጊዕና ነርና ምንም ዝተፈለየ ነገር ኣያውግዐኒ ብፍሉይ ንሸዊት ስጋኣት ክኾኖ ይኽእል እዩ ኢልክ ዝተዓዘብክዮ ነገር ኣሎ ዶ ሕዚ ከይድኺ ሓደ ግዜ ርኢኽዮ ኣለኺ ተዓዘብክዮ ካልእ ነገር ኣሎ ዶ ሸዊት ዘይነገረኪ ግን ንስኺ ዝረኣኽዮ ኣብቲ ቦታ እቶም ማእሰርቲ ኣነ ኣሲረዮ ወይ ድማ በዚ ጥፋኣት እዩ ሸዊት ተኣሲሩ ኢሎም ወፂኦም ንቕድሚት ክዛረቡ እንድሕር ዘይክኢሎም ኣብኡ ከፅንሕዎ እዮም ኣብኡ ከድፍዎ እዮም ካብኡ ገይሩ ክርሳዕ እሞ ከምቲ ኣቦይ 6 ዓመት ተኣሲሩ ዝነበረ ቀስ እንዳበልካ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ እንዳተባሃለ ክድንጉ እዩ ከም ሰብ መጠን ምንም ጥፋኣት ከይጥፋእኺ ህዝበይ ክሕግዝ ኢልኪ ወፂኺ ከም ክትዝተርተለኽን ብዘይገበርክዮ ሽም ከጠፍእ ተሎ ደስ ኣይብልን ንዖም ሞራሎም እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ክንደይ ይኾኑ ብዝሖም ቶም ሕዚ ኣብቲ ሸዊት ዘለዎ ወታደራዊ ካምፕ 6 ኢልክኒ ብጠቕላላ ክንደይ ከም ተኣሰሩ ነጊርክ ዶ ነይሩ መጀመርያ 26 እዮም ነይሮም ካብኡ እቶም 12 ተፈልዮም ተወሲዶም ካብቶም 12 ከዓ እቶም 6 በዓል ሸዊት ዘለዎ ናብ ዱብቲ ተወሲዶም እቶም 6 ከዓ ሰመራ ተሪፎም እዚኦም ምስ ሸዊት ተመሳሳሊ መርገፅ ኣለዎም ተባሂሎም ዝእመኑ ማለት እዩ ታእዩ ቀንዲ ኣፈላላይኹም ኢልካ ሓቲትከ ነይርክ ዶ እንታይ እዮም ዝብሉ መጀመርያ ናብቲ ሓራ መሬት ክወፁ ተለዉ በዓል ሸዊት እቶም ሓለፍቲ ኣይነበሩን ምስኦም ድሓር እዮም መፅኦም ንስኹም ኣይትመርሑናን ኢኹም መናእሰይ ክመርሕን ቦታ ክሕዝን ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ብቻ ሸዊት ድርቅና ኣለዎ ኣዘራርቡ ትክክል ኣይኮነን ገለመለ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ፍኮርስ ድርቅና ክህሉ ይኽእል እዩ ሸዊት ግን ዝኣመነሉ እዩ እምበር ሸዊት ስነስርዓት ዘለዎ ቆልዓን ሰብ ስነስርዓት በግባቡ ትሪት ዝገብር ሰብ እዩ ስለዚ ኣይኮነን ኢሉ ክዛረቦም ተሎ ከም ናይቐት እዮም ሓሲቦም ንሶም በዓል ምን ማለት እዮም እቶም ወታደራዊ መራርሓት ናቱ ቅረታ ዝስምዖ ማለት እዩ ክትመርሑና ይብልኩምን ዝብሎም በዓል ወደን ጥሩ ጻድቃን ወዲ ራያ ከም ስድራ ቤት ካብ ብሕዚ ትገብርዎ ነገር እንታይ እዩ ክኸውን ንሕና እውን ኮንሱ ይግረኣት ኢና ተኸሲሱ ተዝኸውን ንዓና መቐለለና ዝተኸሰሰ ሰብ ጠበቃ ሃይር ጌርኪ በዚ ተኸሲሱ ኢልኪ ምተኸራኸርና ነርና ክንጥይቆ ይፍቀደልናን ኣነስ ኮይለይ ብድፍረት ከይደ ኣብኡ ከይደ ይኸሉንን ኢለ በር ለሚነዮም ሓዚኖም ለእትዮምኒ ቶም ናይ ሰራዊት መከላኸሊ ማለት እዩ ሓፍቲ ምዃነይ መታወቂያ ርአ እትዮም ንመረ እየቱ ማንም ሰብ ክሪኦ ኣይኽእልን
ከይዱ ዙርያው ሰቡን የለን ስለዚህ ኸይድናውን ከይን ሓቱ ኣይተፈቀደን ተኸሲሱ እውን ተኾይኑ ጠበቃ ሓይር ከይንገብር ዝኸሰሶ ሰብ የለን ስለዚህ ሕጂ ከም ናይ ሓደ ራቕሓ እዮም ቅሚጦሙ ዘለዉ ናይ መከላከያ ግቢ ራሄል ይቀኒለይ ብኣይ ግን ዝነበራና ሕቶታት ወዲእ ቴንኪ ብጣዕሚ ስለዝረኸብክና እሞ እዚ ክንዛረብ ዕድል ስለዝሃብክና ንሸዊት ዝፈልጦ ሰብ ክፍኣ ዘለዎ ሰብ ከምዘይኮነ ይፈልጡ እዮም እዚ ከዓ ዲዘርቭ ዝገብር ሰብ ኣይኮነ ንሸዊት ስለዚ ንሸዊት ጀስቲስ የድልዩ ንሸዊቱም ንሱን ዘለዉ እውን ቆልዑት ንዳንኤል ፍቃዱ ግደይ ቴዲ ብዙሕ እዮም ዘለዉ እዚኦም ኩሎም ጀስቲስ የድልዮም ሊያቡካ ተባሂሎምስ ገንዘብ ብስነ ስርዓት ዘይጥቀሙ ሓደ ግዜ ስንነዳዲ ገንዘብ ዘይብሎም ሰባት እዮም እዚኦም ሰባት እዮም ምንም ኤክስትራ ዝኾነ ነገር ስገይሮም ኣይፈልጡ ሸዊቱ እንተኾነ እቲ ዝነበሮ ናብራ ገዲፉ እዩ በረኻ ከይዱ ዝቃለስ ዘሎ ዝጎደሎ ነገር ሃልዩ ኣይኮነ ስለዚ ንሸዊት ድምፂ ክኾኑ ወይ ደልየ ቶም ናይ ሸዊት ዝበሃሉ ሰባት ቶም ስለ ሸዊት ሕማቕ ዝሰምዑ ዘለዉ እውን ናይ ኩሉ ሳይድ ሰሚዖም ክውስኑ ደስ ይብለኒ ናይ ሓደ ጫፍ ጥራሕ ሒዞም ንሓወይ ክፀርፍዎን ክዝድፍዎን ኣይደለኒ አሞል ገሬ አይታንፈዴ ማቢናይ ማቢና አይታንፈዴ ከደሞ ቢና አይታንፈዴ ሐል መዳፊና አይታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ አይታንፈዴ አባያ አምቢሌ አይታንፈዴ ሰሄዳ ይረባ አይታንፈዴ እንኪሳይ ሙዳ አይታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ አይታንፈዴ አባያ አምቢሌ አይታንፈዴ ተናይ ሴ